बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सफ़िया ने कहा कि मैं अपने भाई की लाश देख कर इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लूँगी। मेरे चचा हमज़ा ने क़राबत का हक़ अदा किया और नेक अमाल करने में सबकत ले गए। ये वो जुमले हैं जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोहराया करते थे। हज़रत हमज़ा की शख्सियत की गहरी तासीर और मकबूलियत इस कदर ज़्यादा थी कि सहाबी अपने बच्चों के नाम उनके नाम से मासूम करते थे। नाज़रीन गिरामी, सवाल तो ये है कि इतने बुलंद मर्तबा और नामवर इस्लामी शख्सियत की आखिर 2 दफ़ा कब्र क्यों खोली गई? ये तो सब जानते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। एक दफ़ा एक सहाबी बारगाह रसालत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, मेरे यहाँ लड़के की वलादत हुई है, मैं इसका क्या नाम रखूँ? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने चचा हमज़ा से मोहब्बत है, लिहाजा इन्हीं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रज़ाई भाई सैयद शुहदा शेर खुदा हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपकी कुनैयत अबू अमारा थी। आप नहायत हसीन व जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद थे। आप अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हफाजत में पेश पेश रहते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके सामने होते हुए किसी काफिर की जुर्रत ना होती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा लफ्ज़ भी बोल दे। इसी तरह अलान नबूवत को 6 साल गुजर चुके थे कि एक दिन कोहे सफ़ा के करीब एक बांदी ने आपको शिकार से वापसी पर रोका और कहने लगी, ए अबू अमारा, काश आप पहले आ जाते। थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को गालियाँ निकाली हैं और हाथापाई भी की, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेज़ी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बग़ैर किसी और तरफ मतवज्जे हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर ज़ोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फवारा निकल पड़ा और साथ ही फरमाने लगे, आज से मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर किसी में ताकत है तो मुझे रोक के दिखाए। आप मदीना तशरीफ़ लाए तो इस्लामी लश्कर के पहले इल्म बरादर बने। 2 हिजरी में होने वाली पहली जंग में आपने बेशुमार काफरों को जहन्नम वासिल किया। मक्का के मशहूर जंगजू और पहलवान उतबा को हज़रत हमज़ा ही ने एक वार में ख़त्म किया, जिसके बाद पूरे अरब में हज़रत हमज़ा की दाग बैठ गई। 15 शवाल मुकर्रम 3 हिजरी ग़ज़वा उहद शुरू होता है कि जिसमें कुफ़ार ग़ज़वा बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हज़रत हमज़ा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का को उन्होंने दिया और कोई ना दे सका। जबीर बिन मुतअम ने अपने ग़ुलाम वहशी को, जो कि नेज़ा चलाने में माहिर था, उसको लालच दिया कि अगर तुम मेरे चचा को कत्ल करने वाले हज़रत हमज़ा को शहीद कर देगा तो आज़ाद कर दिया जाएगा। हिंद ज़ोजा अबू सफ़ियान ने भी वहशी को कसीर अनाम का लालच दिया, क्योंकि हिंद के बाप उतबा को हज़रत हमज़ा ने जंग बदर में कत्ल किया था। चुनांचा वहशी ने हज़रत हमज़ा को धोखे से किसी और से लड़ाई के दौरान पीठ में नेज़ा मार कर बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये सारा वाक़या इस तरह बुखारी और मुस्लिम में रवायत हुआ है। हज़रत हमज़ा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकाल कर हिंदा ने चबाया। फिर हिंदा ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हज़रत हमज़ा के कान नाक काट कर इन्हें लड़ी में परोकर उनके टुकड़े बाजूबंद और पाजेब बनाए और इन्हें पहनकर मक्का में दाखिल हुईं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के जिस्म को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपके कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दत गम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हुई और फरमाया, हमज़ा सैयद शुहदा हैं।
مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیے کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر، حضرت صفیہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سار ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سار ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! حضور فرمانے لگے کہ سار کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایات حضرت جابر نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں، قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمرو بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمرو کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسہ پلائی دیواریں بنا دیں۔